आका पर हम सर कटा देंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह बदन के झंडे छोड़ो नाम लगो बदवाला हमसे राजी हो जाएगा शान मदीने वाला আমরা সবাই মুসলমান নাকি আগেকার বয়স মধ্যে বলতে আমরা সব মুসলমান মুসলমান বলতো না আমরা সবাই মুসলমান তো যাই হোক যেটাই হয় একই কথা এখন ঘটনা হচ্ছে আমরা মুসলমান আমরা ভারতবর্ষের বাসিন্দা ভারতের পতাকা আমাদের ধরতে হবে তো নাকি আমাদের ধরতে হবে যে পার্টিকে আমরা ভালোবাসি ভোট দিয়ে সাপোর্ট করি তার ঝান্ডা আমাদের ধরতে হবে মেনে নিলাম কিন্তু আমরা মুসলমান হিসাবে সর্বপ্রথম আমাদের দায়িত্ব ছিল সেটা কিসের ঝান্ডা ধরা ইসলামের ঝান্ডা ধরা কবি লিখছে শোনো বিধানিত পরকে ঝেঁঝে छोड़ो थामल गुंबद वाला हमसे राजी हो जाएगा शान मदीने वाला बरबरे झंडे छोड़ो थामल गुंबद वाला हमसे राजी हो जाएगा शान मदीने वाला इस पर चमके सारे गले मिलकर एक होता हो अमन गजर घर घर में लगे रहो मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे कुत्तों मिटा देंगे जान लुटा देंगे हमसे आका पर हम सर कटा देंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह